گگفت پس توی میشه ای خانه ای گم میشه دیگه جنجال میشه زندگی منظور میشه آچان فهمه گپاتونه میکشه بربرتونه سر میکنه ای خانه خدک دوزتونه سلام علیکم علیکم السلام سلام علیکم. همین شکلات خوردنش نغزو و فربک شدنش نمیفورد. همین نوسا کشیدنش نغزه توف کردنش پرابلم های همخنه جانانه بهار شده است تو کی می آیی وقتی ابلا و شرسای دیگه مرا نمی آوی. Имя первой женщины, которая изобрела летательный аппарат. Сделан на имя первой летательный аппарат. радиозудис ва ман Шалогул Хоҷат дар хидмати Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. That's a nice bike, homie. Yeah. Hey, What's that? It's a nice bike. You want to get out the bike for me, homie? Oh shit. No, yeah. Yeah, get out the bike. Come on. I'm good. Alright. Yeah, you're good. You're good. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Погнали. По пиву, брат. Акай Динку. Акай Динку. Акай Ахледин Канимегу. Что, английский не знаешь? Нет, я английский вообще не знаю. Вообще, от совсем понял. Ничего страшного. Друзья, спонсором сегодняшнего ролика является букмекерская компания 1xbet. Чтобы подобные видео выходили чаще, переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь на сайте и получайте 5000 бонусных рублей по промокоду HAZL. اینها نگاه کنید گوشتورا مردم زکات شید گاوزنه 20 سوم میریم خدمت میکنیم اینا رمضان دا 20 سوم ان شاء الله میریم خدمت میکنیم اکای نظر راست میگم اینا به یاد گرفتی ای شرکت ابی یاد گرفت. A few moments later. مردم غریب گارنی پیزه شید با همه دید اوشکنیم و اینا آخر همه چیز دفمون میکنه اینا اکای نظر نگیره جبیو مردک بوری دفمون میکنه 20 با بیجا بیو 20 سال دپورت نکنه چیزی بگو Зовут? Здорово, Дибельман зовут. Как? Дибельман. Что значит дебильман? Рэпер я. Сколько тебе лет? Мне 11. Как можно в 11 лет быть уже известным рэпером? Да вот, у меня там братан пишет мне рэп, а мой продюсер. Вот так вот. Прям жесткий рэп мы читаем. Дёми, бисёр дӯст медорам. Ту ягон чӣ гуфтаи нести? Не. Чӣ ба? Охи Dina, juramam hamı gapa gufta budi. Anlattım derdimi bitiremedim Ağladım hiç gülemedim همه آدم در زندگی ما درآمد من خیلی دورو را گرفتگیم و خیلی پرتافتگیم در اونیتاز خیلی آوا کشیدگیم گفتگیم که بس Салам алейкум. И канали Лолита Лайфай. Ну, мишмо? Неважно. Прекрасно. Ма хостам як камтар опрос гузаронум, хостам мнение, фикри ҷавонора фаҳмум. Например, ду бача шуморо нағз мебина, ҳардуш. Ва якташ боя мошин дора, лекин намозхон нестае, намоз намехона. Ва дуюмуш навқа боя мошин надора хай, лекин намозхонае. Шумо кадомша интихоб мекунед? Боша. Демократия, шумо ягон фикри вай накунед?
значит шумо нигоҳ намекунед намозхониро намозхон ҳаст ё нехай условия мемонем ки хай намозхониро ба гардан гирад. ман дар саволи худам ҷавоб гирифтам. раҳмат. Дубай или Франция? Дубай. Дубай или Россия? Россия. Россия или Азербайджан? Россия. Россия или Украина? Россия. Россия или Таджикистан? Таджикистан. Ты что, понимаешь по-таджикски? Да, братан. Ну-ка скажи что-нибудь. Сагира бигидека. Фахмо. لواش رنگ لوای دهانی Всем cool. Олды на месте. И айнам хеле арус да хаму душ хубай ови жуш кафи даст хафи шампун. 1 hour later. سخنای مردی و اینا موسینن مزنن از رفتن تو شاد شدم باور کن یک بلبلی آزاد شدم باور کن در دفتر خاطره به پیشی نظرم غمنامه فریاد شدم باور کن با گریه و زاری از بابت یاری از عشق و زاری گفتی و نکردی رنجی تو بدوشم ای قصه فروشم صد قصه بگوشم گفتی و نکردی. سلام مخصوصان و هواداران ثبت نوای آیت الله بیدلایف. روزهای نزدیک این کلیپی زیبا را منتظر باشید. باید رکشت کنه همین سیباسان زد همین مرده که اینم خیبو براینم جمع دادن 100 قدمی میزم. رسپکت همه غریبا لایکا پخش کنیتون برای مهنتی ما یک تا لایک مانتون پادپیسات سا کنیتون به وفا افین با شما پادپیسات سا کنیتون